माफ़ करें ना, वो जैसे कोई कब्र का फट्टा नहीं होता और आप उस पर लेट जाते हैं और आप राइट लेफ़्ट वगैरह आप इस तरह होंगे तो आपने नीचे गिर जाना। इस तरह का वो बेड और वो 100 पाउंड आप रेंट दें, 200 अलहदा सिक्योरिटी डिपॉजिट, और आपको बाद में पता चले कि जो घर जिसमें आप रह रहे हैं उसमें काले रह रहे हैं और वो जो है वो ना उन्होंने कुछ सही तरह का खाना पकाना ना कोई लेने, पता नहीं की पकाते ने तो की करते हैं। और मेरी किस्मत ये भैड़ी हो गई कि जो तस्वीरों में भाईजान दिखता है वो वैसा होता नहीं है। तो ऐसा है कि कोई ना कोई इधर आपका लाजमी होना चाहिए। मैं भाईजान की वीडियोस देखा करता था अन्य वाह पाकिस्तान से बैठ के, इन्होंने जिस तरह कहा ना कि इतने कम से कम पैसे लेकर आए तो आपका सही गुजारा घट्टो घट्ट महीना लंघ जाएगा। वो सही कह रहे सन क्योंकि बहुत औखा है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰਦਾ ਭਾਈ। ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰੋਟੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਲੱਭਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ अस्सलाम वालेकुम भी नहीं कहना। अभी यहाँ पे आपको जॉब सिचुएशन क्या लग रही है और अभी आपको 3-4 दिन हुए हैं, आपने कोई जॉब ढूंढी है या नहीं ढूंढी? बहुत सारे लोग जो है ना वो पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं और मुझे ऐसे लगता है कि और कंट्रीज़ का वीज़ा इतना आसानी से नहीं लगता जितना यूके का लगता है। तो क्या सितंबर 2024 के अंदर लोगों का यूके आना वर्थ इट है या नहीं आना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम मैं टी साइड यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ और हमारे साथ एक नए स्टूडेंट मौजूद हैं। सबसे पहले तो इनसे पूछते हैं कि इन्होंने मुझे अप्रोच कैसे किया, क्योंकि बड़ी एक फ़नी सी स्टोरी है कि इन्होंने अप्रोच की। बड़े मज़े से इन्होंने बात बताई जब हम कल हमारी पहली दफ़ा मुलाकात हुई। तो आप काइंडली बताइएगा कि आपने मुझे अप्रोच कैसे किया? जी मैं इधर मंडे, अभी आज फ्राइडे है 29 जनवरी रात को मंडे मैं इधर पहुँचा हूँ और जैसे ही मैं रूम में एंटर हुआ हूँ ना तो वो ऐसे था जैसे अल्लाह माफ़ करे ना, वो जैसे कोई कब्र का फट्टा नहीं होता और आप उस पर लेट जाते हैं और आप राइट लेफ़्ट वगैरह आप इस तरह होंगे तो आपने नीचे गिर जाना। इस तरह का वो बेड और वो मतलब मैं अपने लाहौर में जब होता था तो मैं अपने दोस्तों को कहा करता था कि यार तुझे कि यार खुडे चबारियाँ च रहते हो, हॉस्टलाइट थे बेचारे। तो जब मैं इधर खुद आया हूँ तो मैं कह रहा हूँ वो वहाँ पे जन्नतों में रहते थे। कि एक आधा दिन तो मेरा टोटल रोने में गुजरा है और ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो सारे लोग कहते हैं ना यार वो एवं गल्लां करदे जी होम सिकनेस ते फलाना, ते मैं भी कहता हुंदा सी कि यार बकवास है, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होंदी, एवं ही मारदे ने। तो भाई जदों तुसीं इत्थे आओगे ਤੁਹਾਡਾ मैं कहना जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ पता जाएगा मैन के वो जी गल है ना कि तोते उड़ गए, तोते की ਤੁਹਾਡਾ सारा कुछ ही उड़ेगा। यानी कि आपने आना है, आपने जैसे ही वो कमरे में एंटर होना है ना और वो आपने देखनी कि आपकी आत्मा कंध को बज के आएगी, कोई यूं करके वो बॉक्स होगा एक पूरा। और फिर मेरे जैसे आपके साथ अल्लाह करे ना ही हो कि आप वो उस छोटे से खुडे का 400 पाउंड आप रेंट दें, 200 अलहदा सिक्योरिटी डिपॉजिट, और आपको बाद में पता चले कि जो घर जिसमें आप रह रहे हैं उसमें काले रह रहे हैं और वो जो है वो ना उन्होंने कुछ सही तरह का खाना पकाना ना कोई लेने, पता नहीं की पकाते ने तो की करते हैं। और मेरी किस्मत ये भैड़ी हो गई कि जो तस्वीरों में भाईजान दिखता है वो वैसा होता नहीं है। तो ऐसा है कि कोई ना कोई इधर आपका लाजमी होना चाहिए जो जाए देख के आए अखी अकोमोडेशन सारे मामला। क्योंकि जो इन्होंने भाजी जो देखो जी जो उन्होंने एक चीज़ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, उन्होंने मार्केट करनी, उन्होंने एक बारी उन्होंने सफाई सफाई करके उन्होंने रूम दी हर बारी मैं जो मैं तस्वीर मंगना अच्छा वो रूम की तरह तस्वीर वही तस्वीरें वापस मुझे आती थी। तो ये जब मैं आया हूँ भाई वॉशरूम का बुरा हाल, कमरे का बुरा हाल, तो ये चीज़ें हैं कि ये आप लोगों का यहाँ पे कोई बंदा लाजमी होना चाहिए। अदरवाइज़ आप आएंगे आपको आगे पता लगेगा लो जी इतने तक खड़े नहीं तुसी हो सकते, किचन चो पता नहीं की पकाते ने की खाते ने, यानी कि तबाही बर्बादी। यू कैन नॉट ब्रीथ, यू कैन नॉट स्टैंड, यू कैन नॉट स्लीप। ऊपर से आप आए हैं वो आए हैं उसकी अलहदा टेंशन है। और ज़हन च रखना जी मास्टर शेफ़ बन के आने की ज़रूरत नहीं है। अगर मतलब कि मैं कहाँ जी कुकिंग करके तो तुसी कोई नहीं जी आप A1 नहीं हो के आना, नहीं एटलीस्ट बेसिक्स लाजमी सीख के आओ। अदरवाइज़ तुसी इत्थे आओगे तो तुसी भुखे मरोगे जिवें मैं फ़िलहाल मार रहे हैं। फिर उसके बाद मैं भाईजान की वीडियोज़ देखा करता था अन्य वाह पाकिस्तान से बैठ के, इन्होंने जिस तरह कहा ना कि इतने कम से कम पैसे लेकर आए तो आपका सही गुजारा घट्टो घट्ट महीना लंघ जाएगा। वो सही कह रहे सन क्योंकि बहुत औखा है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰਦਾ ਭਾਈ। ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰੋਟੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਲੱਭਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ अस्सलाम वालेकुम भी नहीं कहना।
ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਯਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਓ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋ ਪਿੱਟੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 2 ਦਿਨ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਿਊ ਕੈਸਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਡਲਸਬਰੋ ਮੈਂ 2 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਟਰੋ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਮਿਡਲਸਬਰੋ ਤੇ ਉਹ 3 ਵੱਡੇ ਲਗੇਜ ਕੈਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੈਂ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਜੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੈਰ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੀ कंसल्टेंसी टीम है, आप उनसे कंसल्ट करें अगर आपने यूके आना है पढ़ना है। मैं क्या कुछ तो होएगा, इन्होंने ज़ाहिर कह रहे हैं कि वीडियो थले लिंक होंगे और लिंक वगैरह देखे उत्थे जाके फिर WhatsApp का लिंक सी उत्थे फिर मैंने उम्मीद वैसे टके दी भी नहीं सी कि कुछ अगों रिस्पॉन्स आएगा या भाईजान देखणगे, क्योंकि 3600 बंदा आंदा होएगा, पता नहीं किन्ने लोग मैसेज करते होंगे। तो मैं इन्हां दे इनबॉक्स च रोना शुरू करता और मैं लिखिया थले कि मैं कि जी मैनू पैसे नहीं चाहिए, पैसे है ने मेरे को, पर मैं लगा गया तो अल्लाह का वास्ता जे तुसी देख सकते हो पढ़ सकते हो तो मैनू कॉन्टैक्ट करो। तो मैं इतने लम्हे पे हाँ। फिलहाल जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि सर जी दूर के ढोल सुहाने हैं, अल्लाह का वास्ता है कोई माड़ी मोटी कुकिंग का करके हो, कोई बंदा इतने लाजमी जानने वाला हो जो ताड़ी अकोमोडेशन देख के आए, क्योंकि जो तस्वीर में होता है भाजी वो हकीकत च नहीं होता। इत्थे आओगे तो तुसी कहोगे यार तस्वीर च तो लग रहा सी पता नहीं क्वीन का महल, और तुसी विच वड़ोगे तो मतलब कि तुहाडे पाकिस्तान दे विच ਜਿਹੜੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਨੇ ਨਾ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੈਂਡ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦੇ ਹੋ, ਨੱਚਦੇ ਹੋ, ਟੱਪਦੇ ਹੋ, ਭਾਜੀ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਬਣ ਫੜਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਣਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਜੋ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੇਖੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨ ਆਏ। अदरवाइज इन्ना खज्जल हो कि तुसी और आके तुसी को या तो फिर मैं समान अंदर वाड़ ला या मैं आ वड़ जा। फिर बस फिर इन्होंने मैं कॉन्टैक्ट किया, इन्होंने मैं मैसेज किया, जवाब आन दी बिल्कुल मैंने तवक्को नहीं सी। लेकिन अगले दिन जो मैं सुबह उठा भाईजान का सिर्फ जवाब ही नहीं आया सी, इन्होंने पर्सनल नंबर तो मैंने कॉल आई सी और फिर इन्होंने लिखा हुआ सी कि यार कॉल मी बैक व्हेन यू गेट फ्री। तो मैंने फिर भाईजान कॉल की और आ गए, थोड़ा लेट आए तो मैं उम्मीदें छड़ गई, फिर भी मैं क्या गलें की नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आ गए फिर इन्होंने मैनू अच्छा ज़रा एक थोड़ा घुमाया फिराया, ज़रा टाइम टूम दिता और अपने पाकिस्तानी कम्यूनिटी के नाल मुसलमानों के नाल मैनू मिलवाया। काफ़ी मेरे मतलब कॉन्टैक्ट्स वगैरह दोस्त बाप बन गए ने हुण, अल्लाह का शुक्र है। तो यह है कि यार बस मैं ही कहूँगा कि फ़िलहाल जो है ना मामला सख्त चल रहा है। ये तो इनकी दास्तान थी। तो ये जो है वो स्टार्ट में नया जो भी बंदा आता है ना वो उसके साथ यही दास्तान, उसकी हर बंदे की यहाँ पे जो भी पहुँचा उसकी कोई ना कोई स्टोरी है। मैं आया था मेरी अपनी स्टोरी है, और भी जितने स्टूडेंट्स हमारे जाने वाले आते हैं हर बंदे की एक ना एक स्टोरी होती है। ये अभी इनको 3-4 दिन हुए हैं, ये अभी पहले फ़ेज़ के अंदर है। पहला फ़ेज़ अगर आप 90% स्टूडेंट्स का देखेंगे, अगर उनका आगे कोई दोस्त या जानने वाला जिसने उनके लिए अकोमोडेशन या जॉब ढूंढ के नहीं रखी उसका यही होगा, ये जिनके रेफरेंस नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मोस्टली हम बात करते हैं कि इस कंट्री के अंदर अकोमोडेशन जॉब रेफरेंस से मिलती है और कोई तरीका उसका हम नहीं बताते आम तौर पे कि रेफरेंस बनाने कैसे, अकोमोडेशन करनी कैसे। तो आज मैं थोड़ा सा यार इस वीडियो के तवस्सुत से इन भाई की वजह से मेरे जहन में आइडिया है कि हम इस वीडियो को ही क्यों ना एक दूसरे के रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करें। वो सारे स्टूडेंट्स जो यूके के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं वो मेरी वीडियोस देखते हैं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि यार आप नीचे कमेंट्स करें कि आप अगर किस जगह के ऊपर आप रहते हैं, ताकि कोई दूसरा बंदा जो है वो आपको उसी जगह पे जो है वो आपसे अप्रोच कर सके। फिर एक नीचे अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएं तो एक व्हाट्सएप का लिंक भी आपको नज़र आएगा, जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, जो मैंने बेसिकली इस यहाँ की यूके की कम्युनिटी के लिए बनाया। उसमें बहुत सारे लोग हैं जो यूके में ऑलरेडी आ चुके हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी आ रहे हैं। तो आप वो ग्रुप ज्वाइन करके उसमें बहुत ज़्यादा आपस में कनेक्शंस बना सकते हैं, ताकि आपके लिए जो भी बंदा यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है वो आपके लिए अकोमोडेशन का कोई हेल्प कर सकता है या कोई जॉब की हेल्प कर सकता है, तो वो सारी हेल्प जो है वो हो जाए। अभी यहाँ पे आपको जॉब सिचुएशन क्या लग रही है, और अभी आपको 3-4 दिन हुए हैं, आपने कोई जॉब ढूंढी है या नहीं ढूंढी? ऐसा है कि मैंने बिल्कुल
میں نے اپنی ورکنگ کی ہے یہاں پہ ایک لنتھو، تو وہاں میں گیا ہوں. وہاں پہ کافی پاکستانی کمیونٹی ہے، ان کے گروسری سٹورز ہیں اور اس طرح کے نا دیسی ریسٹورنٹس ہیں، فاسٹ فوڈ چین بھی ہے. تو وہاں پہ میں نے ڈور ٹو ڈور جا کے بالکل جاب کا کہا ہے. پہلے ایک سٹور میں جاتے وقت جو ہے وہ تھوڑی ہیزیٹیشن ہوئی تھی، ظاہر ہے کبھی زندگی میں کام نہیں کیا، تو یہ جو ہے وہ پھر تھوڑی سی ہمت کر کے میں نے کیا، اور اس کے بعد نمبرز وغیرہ ایکسچینج کیے ہیں، لوگوں سے ملے ہیں، بات چیت کی ہے، کافی ایکسپوجر ہوا ہے. جاب ملی نہیں ملی، کال آئی نہیں آئی، لیکن ایٹ لیسٹ جو ہے ایک نا ایک آپ جب آتے ہیں نا تو آپ وہ کمرے میں تڑے رہتے ہیں، بند رہتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ نکلیں، ایکسپلور کریں، لوگوں سے ملیں، دیکھیں، بات چیت کریں. تو ایک انسان جو ہے نا تھوڑا سا اس کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، تھوڑا ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ بھائی ناؤ دس از واٹ آئی ہیو اینڈ مینوں جڑا ہے اینوں اسی طرح کرنا پائے گا. بالکل اسی طرح. تو بس یہ ہے کہ ابھی کالز وغیرہ میں کرتا ہوں، اور مجھے یہی ہے کہ ابھی یہی ہے کہ نہیں وی ڈونٹ ہیو اینی ویکینسی، ول لیٹ یو نو ایز سون ایز پاسبل، اور یہ والی باتیں ہی ہیں، لیکن کوئی نہیں. یہ بتائیں کہ جو نیا آنے والا اسٹوڈنٹ جو ابھی ستمبر میں آنے کا پلاننگ کر رہا ہے یا ابھی مئی جون میں آنے کی پلاننگ کر رہا ہے، کوئی ایسی مسٹیک جو آپ نے کی ہو، آپ یہ سمجھتے ہو کہ یار میں نے یہ کی ہے، نیا بندہ جو آ رہا ہے وہ یہ نہ کرے، تو وہ اگر کوئی کائنڈلی بہت بڑی غلطی یار، بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ مجھے جانا تھا لنڈن یا مینچسٹر، وہاں پہ میرے دوست ہیں، میرے ریلیٹیوز ہیں، لیکن ہوا یہ کہ میں نے اپلائی کیا اور میں نے پی ٹی ای دیا. تو 59 ایچ چاہیے آپ کو نا. نارملی یو کے کی یونیورسٹیز ریکوائر کرتی ہیں پی ٹی ای کا اسکور 59 ایچ. تو میرا اس طرح تھا کہ ایک ماڈیول میں نا میرا رائٹنگ کے اندر 51 تھا، باقی دو میں 67 اور ایک میں 90 میں سے 90 تھا. تو میں نے اپلائی کیا لنڈن میں، مینچسٹر میں، اور ادھر نا مڈلسبرو میں. نے ایویشن مینجمنٹ میں ماسٹرز کرنا تھا، تو یہاں پہ مجھے یہ یونیورسٹیز مل گئی. میں نے کیا، اور مسئلہ یہ ہوا کہ ان دو یونیورسٹیز نے کہا کہ آپ پی ٹی امپروو کریں. اس نے کچھ نہیں کہا، اس نے مجھے کہا اوکے فائن. اچھا سارا کچھ ہو گیا. اچھا اس وجہ سے میں کہا یار میں کیا کرنا، پی ٹی امپروو کرے گا، ₹1,00,000 فیس ہے، تو ادھر ہی آ جاؤ. میں آ گیا، میں نے سارا پروسیس کر لیا. انیشیل ڈپازٹ £5,000 بھی پے کر دی. جب وہ کر دیا اور کیش لیٹر اب ایشو ہونا تھا، تو کیش لیٹر سے پہلے اس یونیورسٹی نے مجھے کہہ دیجیے آپ پی ٹی امپروو کریں، سوری ہم پہلے ہماری نیگلیجنس ہم دیکھ نہیں سکے، تو آپ کو تو 59 ایچ چاہیے. تو تب میرے پاس ٹائم بالکل نہیں تھا رہ گیا. میں اگر ان کو کہتا نہیں اور میں پی ٹی امپروو کر کے کسی اور یونیورسٹی میں نئے سرے سے سارا کام کرتا تو میری جنوری انٹیک مس ہو جانی تھی. تو میں نے خیر پھر وہ پی ٹی امپروو کیا، اور 59 ایچ سے زیادہ میں لے کر آیا ساروں میں، اور پھر میں ادھر آ گیا. یہ وجہ ہے کہ میں ادھر اس طرح آیا. اور یہ اب غلطی میری کیا ہے کہ یہاں پہ کوئی نہیں تھا، کوئی دوست نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی کچھ نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا رشتہ دار آپ کو بڑا پیمپر کریں گے، نہیں بھی کریں گے. ان کا ہونا، ان کی ورتھ، ان کے ہونے کی آپ کو تب پتہ لگے گی جب اگر آپ خدا نخواستہ میری طرح اکیلے آ گئے ایسی جگہ پہ جہاں پہ نہ بندہ نہ بندے کے ساتھ، نہ آپ کس سے بات کر سکتے، نہ آپ کو کوئی جانتا ہے، نہ آپ کو ایئرپورٹ پہ لینے آنے والا کوئی، نہ لے کے جانے والا کوئی، نہ بٹھانے والا کوئی، نہ کھانا پوچھنے والا کوئی، نہ کوئی لینی نہ دینی، کوئی چکر نہیں، کوئی ایکسپیرینس بندہ نہیں، آپ کو گائیڈ کرنے والا نہیں. تو یہ بہت بڑی چیزیں ہیں جو کہ بہت شدید میٹر کرتی ہیں. تو سب سے بڑی میری غلطی، آپ نے جہاں بھی آنا ہے یو کے اندر، بھائی ادھر آپ کا کوئی نہ کوئی دوست ہو، بھاویں 2-3 مہینے پہلے آیا ہوئے، آپ نے وہیں پہ کوشش کرنی ہے. آپ کا اسی یونیورسٹی میں یا اسی شہر میں، اسی ٹاؤن میں آپ نے جانا ہے، تاکہ آپ جب لینڈ کریں تو بھائی آپ کوئی ہو ریسیو کرنے والا، آپ کسی سے ملنے جوگے ہوں، آپ کسی سے بات کرنے جوگے ہوں. تو یہ چیز سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو میں اب پھنس گیا ہوں، اور نہیں میں پھنس نہیں گیا، اب تو میں مل گیا ہوں. تو یہ ہے کہ یہ بھی قسمت ہے کہ یہ مڈلسبرو میں ہوتے ہیں، اور میں یہاں پہ آ گیا تو میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا، تو یہ انہوں نے جو ہے وہ کیچ اپ کر لیا. لیکن ادروائز جو ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. بتائیں کہ ابھی بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ پاکستان سے نکلنا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اور کنٹریز کا ویزا اتنا آسانی سے نہیں لگتا جتنا یو کے کا لگتا ہے. تو کیا ستمبر 2024 کے اندر لوگوں کا یو کے آنا ورتھ اٹ ہے یا نہیں آنا چاہیے؟ دیکھیں جی، ذہن یہ بنا کر ہیں کہ یہاں پر آپ دیکھیں آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ، کیوں جی وہاں پہ سیٹل ہو جائیں گے، نیشنلٹی یہ اور وہ فلانٹنگ. تو اس معاملے میں یو کے بہت ٹف ٹائم دیتا ہے. یہ ذہن بنا کے آنا ہے، ٹھیک ہے. یہ نہیں ہونے والا
کہ آپ نے ادھر آنا ہے, آپ نے ادھر ڈگری کرنی ہے, اور اس کے بعد آپ نے کچھ نیشنلٹی کے لیے وہ کچھ پوائنٹس وغیرہ پورے کرنے ہیں, آئلٹس میں تھوڑے زیادہ بینڈ لانے ہیں یا پی ٹی میں زیادہ بینڈ لانے ہیں, اسکور لانے ہیں, تو آسٹریلیا یا اس طرح باقی کینیڈا امریکہ کی طرح آپ کو پتہ نہیں نیشنلٹی مل جائے گی. یہاں وہ سین نہیں ہے. تو یہ ذہن بنا کے آپ نے آنا ہے, یہاں پہ جاب ملے گی آپ کی فیلڈ کی, آپ کو وہ بھی کچھ سرٹن کچھ پاؤنڈس کی پر اینم آپ کو پر اینولی آپ کو کچھ ملے گی تو آپ وہ کر سکتے ہیں. تو یہ ذہن بنا کے آنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں جی اگر تو آپ کے دیکھیں ریفیوزلز ہیں کینیڈا, آسٹریلیا, امریکہ کے, تو پھر یو کے بیسٹ آپشن ہے. وہ انہوں نے آپ کا پریویس ریفیوزل چاہے 5 سال پرانا بھی ہے نا, تو آسٹریلیا آپ کو دوبارہ ویزا نہیں دینے والا, چاہے 5 سال پرانا بھی. آپ نے امپروومنٹ بھی کر لیا, آپ نے ریفیوزل لیا تھا انٹرمیڈیٹ کے بعد, اب آپ نے بیچلرز کر لیا, اس کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا. تو یہ ہے کہ یو کے بھی اگر آپ نے آنا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یو کے ذرا سخت ہو گیا ویزا دینے میں, ٹھیک ہے, آپ نے اپلائی کرنا ہے. تو اس کے بعد آپ ذہن میں رکھیں کہ پہلے ہوتا تھا سال پہلے میرا خیال ہے راؤنڈ اباؤٹ کے نا وداؤٹ انٹرویو آپ کا ہو جاتا تھا, آپ کا ویزا آ جاتا تھا ود ان 7 to 10 days. اب ایسا نہیں ہے, مطلب کہ منیمم 1 month آپ کو لگ سکتا ہے. ذہن بنائے کہ 1 month لگے گا جب آپ نے اپلائی کرنا ہے. اور پرائیورٹی ویزا نہیں اپلائی کرنا ہے, اسٹینڈرڈ اپلائی کریں, نارمل اپلائی کریں. پرائیورٹی کے چکر میں پیسے ضائع ہو جائیں گے, انہوں نے ٹائم لینا ہی لینا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ انٹرویو کی تیاری کریں, انٹرویو کے بغیر ویزا میکسیمم میجورٹی کا نہیں آ رہا, انٹرویو ہو رہے ہیں. تو یہ ذہن بنائیں. ابھی تو یہ نئے نئے آئے ہیں, 3 دن ہوئے ہیں, باقی جو بھی ان کی سچویشن ہوگی وہ انشاءاللہ 3 مہینے بعد جو ہے وہ ان سے دوبارہ میں ایک انٹرویو کروں گا, اور تب ان کی سچویشن کیسے چینج ہو جاتی ہے یہ آپ بھی دیکھیں گے. کیونکہ میرے ایکسپیرینس کے مطابق جو نیا بندہ آتا ہے وہ تقریباً اس کی سیم ہی کہانی ہوتی ہے جو ان کی کہانی ہے, اور 3 مہینے بعد اس کی پھر جو اپ گریڈڈ کہانی ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں, پھر ہمیں مزہ آتا ہے. اور وہ پھر بندہ خود بھی اپنی وہ پرانی والی باتیں سن کے اس کو ایک دفعہ ہوتا ہے کہ یار میں اس ٹائم کتنی بری سچویشن میں تھا. تو یہ ویڈیو کسی بندے کو ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے نہیں ہے, اور کسی بھی بندے کو یہ کہنے کے لیے نہیں ہے کہ یار آپ نے یو کے نہیں آنا. اگر آپ نے پلان کیا ہوا ہے تو آپ نے ضرور آنا ہے. بس یہ ہے کہ آپ نے اپنی ریسرچ کر کے فائٹ کرنی ہے بھیا, آپ نے یہاں پہ اپنے دوست بنا کے آنے, اپنے ریفرنس بنا کے آنے, اور جتنا کوشش کر سکیں میکسیمم فیس دے کے آنی اور میکسیمم پیسے اپنے ساتھ لے کے آنے, تاکہ آپ جو ہے وہ تنگ نہ ہو یہاں پہ. امید ہے آپ کے لیے یہ ویڈیو انفارمیٹیو بنی ہوگی. بہت شکریہ, اللہ حافظ.